Cara pertama untuk sehat adalah bereskan dulu yang paling banyak di badan. Apa yang paling banyak di badan? Air. Bukan obat-obatan, bukan suplemen atau vitamin, bahkan bukan makanan sekalipun. Maka pastikan minum cukup setiap harinya. Masalahnya, air putih itu serupa tapi tak sama. Sama-sama tidak berwarna, berasa, dan berbau. Tetapi begitu diuji, berbeda-beda. Belum lagi air kemasan, yang sudah tidak tahu lagi apa isinya karena terjemur. Ada potensi racun plastik BPA bisa mencemari air, yang kalau terakumulasi bisa menyebabkan banyak penyakit. Ada juga air RO, reverse osmosis, dan air distilasi, yang menurut WHO mengandung resiko kesehatan karena sifatnya agresif, yang menarik cadangan mineral untuk selanjutnya dibuang lewat air seni atau keringat. Jadi sia-sialah asupan mineral yang diperoleh lewat makanan. Kalau begitu, apa kata dokter? I think number one most important thing is water. To drink water, alkalized and ionized water, which is Kangen water. I'm very excited that Kangen water is here to help both children and adults alike. I'm having great results with it in my practice, and my patients are loving it. One of the best things, next to being affiliated with this great institution, has been my discovery of Kangen water. There's nothing more simple, there's nothing more inexpensive, and there's nothing more powerful and effective than Kangen water. Semua dokter tadi rekomen air Kangen. Nah, bagaimana cara dapatnya? Tinggal pasang mesin ini di keran. Anda bisa minum air berstandar medis sepuasnya. Keran masih bisa dipakai normal, plus jadi ada tambahan shower. Kalau mau pakai mesin, tinggal set diverternya, lalu tinggal pencet, buka keran, air Kangen Anda siap untuk diminum. Cheers! Dan ini benar-benar alat kedokteran karena ada sertifikatnya. Dan yang paling mencolok menurut saya adalah sudah diuji oleh 6.500 dokter. Siapa sih yang membuat mesin ini? Inaject, perusahaan Jepang yang sejak 1974 sudah membuat mesin ini. Berarti sudah 40 tahun lebih usianya. Airnya bersih, enak, dan listriknya pun irit. Bisa membuat 5 jenis air. Beda pH, beda kegunaan. Berikut adalah kesaksian beberapa orang yang sudah merasakan manfaat punya mesin sendiri. Mr. Oshiro terlihat jauh lebih muda. Ibu dan anak terlihat seperti kakak adik. Obesitas jadi ideal. Ada yang jadi lebih cantik. Jerawatan jadi membaik. Eksim di kulit kepala jadi membaik. Eksim di tangan berhasil pulih. Dermatitis atopik berhasil pulih. Efek diabetes jadi pulih. Caesar Milan pun pakai mesin ini. Ibu saya berhasil pulih dari artritis. Craig Buller lolos dari amputasi. Pak Mangku berhasil pulih dari diabetes dan lolos dari amputasi. Mengapa air Kangen sangat membantu kualitas hidup banyak orang? Karena air ini berfungsi mengaktifkan kemampuan tubuh manusia untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Air Kangen memiliki antioksidan, alkalize, dan bermolekul sangat kecil. Oksidasi adalah proses penuaan atau berkarat, seperti potongan buah apel yang cepat menghitam karena kena udara. Oksidasi datangnya antara lain dari asap rokok, stres, emosi, polusi air, polusi udara, radiasi, makanan cepat saji, dan alkohol. Kenapa perlu antioksidan terus-menerus? Karena oksidasi tidak bisa dihentikan, hanya bisa diperlambat.
ORP, Oxidation Reduction Potential, adalah tolak ukur antioksidan dalam cairan. Dan air kanggeng mempunyai antioksidan tertinggi setelah diuji. Kalau angkanya semakin positif, berarti semakin teroksidasi. Kalau angkanya semakin negatif, berarti semakin banyak antioksidannya. Akibat oksidasi adalah tubuh menjadi asam. Kalau sudah terlalu asam, tubuh akan dengan mudah terjangkit penyakit kronis. Tetapi ada kabar baik, penyakit tidak dapat hidup di tubuh yang basah. Ini adalah pernyataan Dr. Otto sebagai penerima hadiah Nobel karena menemukan akar penyebab kanker, yaitu tubuh terlalu asam dan kurang oksigen. Manusia harus selalu dalam kondisi homeostasis di pH 7.4, di mana organ tubuh bisa berfungsi maksimal dan menyembuhkan dirinya sendiri. Area asam adalah area di mana penyakit betah tinggal. Jadi buat suasana tubuh kita jadi basah, supaya penyakitnya tidak bisa hidup. Manakah yang lebih mudah tembus? Semakin kecil, semakin ringan, dan sel tubuh mudah menyerap mineral-mineral penting. Kalau dokter sekali berdoktersinya saja sudah merekomendasikan air kanggeng, sebetulnya saya sudah tidak perlu bersusah payah menjelaskan betapa bagusnya air ini. In 1968, Dr. Shinya successfully developed the technique of colonoscopy in order to visualize the entire rectum and colon. The following year, in 1969, he devised a Sneer cautery device and was the first to perform colonic polypectomy through the colonoscope. He has performed approximately 300,000 colonoscopic examinations and has noted that there appears to be a strong connection between intestinal appearance and lifestyle-related diseases. This is a 45-year-old female. Her intestine is very soft, easily inflated by air, well-rounded without any residual stool or mucus abnormality. She has been on Dr. Shinya's diet for over 5 years. This is a 38-year-old Japanese woman who has been suffering from chronic constipation for many years. Her diet consists heavily of a Western-type menu, including white bread, yogurt, cheese, fruits, and cake once a day. She consumes 3 to 4 cups of coffee and tea a day. There was insufficient daily intake of water. She has been on various kinds of laxative every day, including Seneca, aloe, and other herbal medications for years. There are marked pigmentation and spasm. This is the same Japanese woman. She was instructed to drink Kangen water 3 quarts per day. Her diet consists of 90% grains, vegetables, sea vegetables,
and fruits, and 10% animal protein with fish. Her condition has markedly improved. 45-year-old female with breast cancer. 6 months prior to this exam, she had a lumpectomy and radiation treatment. There are marked fecal retention in this picture. The same patient, following Dr. Shinya's diet, started to drink 3 quarts of Kangen water a day. Her condition markedly improved. This patient had been a heavy wine drinker with a heavy animal protein diet, including cheese. After 3 months treatment, the patient was treated with Dr. Shinya's diet without any alcohol, dairy, and animal protein. He was given 1 quart of Kangen water and his condition improved. This 65-year-old female with chronic constipation had breast cancer surgery and was referred for colonoscopy. Examination showed marked stool retention in many areas of the colon despite 2 days of preparation. The same patient was treated with a typical Dr. Shinya's diet and 1 quart of Kangen water 1 hour before each meal. Examination was repeated in 3 months. There was marked improvement in the colon. Kesehatan adalah aset yang paling berharga. Ketika Anda kehilangan mobil, Anda baru kehilangan sesuatu. Ketika Anda kehilangan rumah sekalipun, sebenarnya Anda hanya kehilangan sesuatu juga. Jangan sampai Anda kehilangan kesehatan Anda, karena Anda akan kehilangan segalanya.